report by row numbers. Boarding row numbers 20 to 30, 20 to 30, you may proceed for boarding. Para penumpang yang dihormati sekalian, kami minta maaf atas kelewatan dan kesulitan yang berlaku. Sebentar lagi kita akan berangkat, pastikan meja telah dikembalikan ke tempat asalnya, pelindung tingkap dinaikkan, tempat duduk ditegakkan dan tali pinggang kendaraan anda telah pun dipasangkan. Demi keselamatan anda, tandas tidak harus digunakan pada waktu ini. Terima kasih.
to Medan, ladies and gentlemen. The local time is 5 minutes to 8 in the morning and the temperature is 24 degrees Celsius. All mobile phones and other portable electronic devices must remain turned off until doors are open, as advised by the local authorities. Please remain seated with your seatbelt fastened until the seatbelt sign is turned off. When leaving the aircraft, please take care when opening the overhead compartments and check that you have not left anything behind. Have a pleasant day and thank you for flying with Silk Air. Para penumpang yang dihormati sekalian, selamat datang ke Medan. Waktu tempatan ialah jam 7.55 pagi dan suhunya adalah 24 darjah Celsius. Sila berada di tempat duduk dan pastikan tali pinggang kedar anda masih dipasangkan sehingga tanda tali pinggang kedar dipadamkan. Anda dinasihatkan supaya tidak menghidupkan telefon bimbit dan alat elektronik anda sehingga pintu pesawat dibuka. Berhati-hatilah apabila membuka ruang di atas tempat duduk dan pastikan semua barangan kepunyaan anda tiada yang ketinggalan. Semoga kita berjumpa lagi dan terima kasih kerana memilih penerbangan Silk Air.